Message que j'aimerais vraiment vous apporter du fond de mon cœur. Ho un messaggio che vorrei portarvi dal fondo del mio cuore Et je prie que par la grâce de Dieu, que ce message soit bien compris et bien reçu, bien compris. e prego che questo messaggio sia ben capito e ben ricevuto. Je suis en train, jour après jour, de découvrir un peu ce que Dieu veut dans notre vie. Giorno dopo giorno sto scoprendo quello che Dio vuole nella nostra vita. Et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons saisir la pensée profonde de Dieu pour que nous puissions rentrer dans cette dimension. E per la grazia di Dio penso che noi riusciremo a capire proprio il pensiero di Dio per entrare in quella dimensione. J'ai eu un temps de discuter avec votre pasteur, Ho avuto un tempo di discutere con il vostro pastore, qui n'est pas simplement votre pasteur, qui est aussi mon pasteur, qui est un grand frère et qui est un mentor pour moi, qui est un Oui. exemple. non è soltanto un vostro pastore, è anche un mentore per me e anche un mio fratello maggiore Et il ne sait pas ce que je vais dire ce matin, e non sa quello che sto per dire stamattina. mais c'est quelque chose qui est venu de Dieu. È una cosa che è venuta da Dio. Ok? 2 Corinthiens chapitre 8. Due Corinzi, capitolo 8. Alors, je préfère qu'il lise pour qu'on puisse gagner du temps, comme on n'a pas assez de temps. Ecco, preferisce che leggo io e poi per guadagnare un po' di tempo. Tu commences au verset 1. Ora, fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia, Verset 2. e cioè che in mezzo a molte prove di afflizioni, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbandonato le ricchezze della loro liberalità. Poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri secondo le loro possibilità e anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. E non solo hanno fatto come speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Così abbiamo esortato Tito che, come ha iniziato questa opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento. Perciò, come è abbondante in ogni cosa, nella fede, nella parola e nella conoscenza, in ogni premura e nel vostro amore verso di noi, cercate di abbondare anche in questa opera di grazia. Non lo dico per darvi un comando, ma per la premura degli altri e per mettere alla prova la sincerità del vostro amore. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo vi do un consiglio, perché questo è utile a voi, che fin dall'anno scorso non solo cominciaste a fare, ma anche a volere. Ora compite anche il fare affinché, come vi è stata la potenza del volere, così vi sia pure il compimento secondo le vostre possibilità. Se infatti c'è la potenza d'animo, uno è accettevole secondo quello che ha e non secondo ciò che non ha. Ok. Et la bonne volonté, quand elle existe, La buona volontà, quando esiste, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition è gradevole a quello che si può avere nella sua et disposizione non de ce qu'elle n'a pas. e non di quello che non ha. Vous savez, on nous a parlé de beaucoup de choses concernant la prospérité, concernant notre développement, concernant la richesse. Ci hanno parlato di molte cose riguardanti la prosperità, il nostro sviluppo e anche la ricchezza, Et souvent, on a utilisé ces textes e spesso abbiamo usato questi testi pour nous demander de donner l'argent à l'Église. per chiederci di dare i soldi in chiesa, Mais on ne l'a pas utilisé dans son contexte. ma non è stato usato nel suo contesto. Je suis en train de dire, on ne l'a pas utilisé dans son contexte.
Insisto, non l'abbiamo usato nel suo contesto. Ne l'ayant pas utilisé dans son contexte, Non essendo stato utilizzato nel suo nous contesto, n'avons pas vécu le bienfait de ce que nous avons fait. noi non abbiamo vissuto il bene fatti di quello che noi abbiamo Je fatto. vais prendre quelques éléments pour vous montrer simplement. Je ne vais pas aller en profondeur. Je vais prendre des éléments que vous avez lus, Prendo solo qualche elementi per farvi capire bene. qui vont simplement sauter à vos yeux. Quello che vi salterà proprio negli occhi. Dans ce contexte, on ne parle jamais de la dîme In questo contesto qua non si parla mai della decima ni des offrandes. né delle offerte. On parle de bienfaits. Si parlano dei benefatti, On parle de besoins. si parlano dei bisogni. Et souvent, quand nous avons parlé, nous, on a parlé de ça comme offrande, comme dîme. Spesso noi quando abbiamo parlato di questo abbiamo parlato delle offerte e delle decime. Et il commence au verset 1, il dit, je lis cette version, il dit, il faut que je vous raconte. Donc, c'est quelque chose que je vais vous communiquer. Cioè, il primo versetto è una cosa, cioè, inizia dicendo vi devo raccontare una cosa Alors, che vi devo il parle à comunicare. l'église de Corinthe de ce qui s'est passé dans une autre église de la Macédoine. Sta parlando alla chiesa dei Corinzi di quello che succede nella chiesa di Il dit, je vous Macedonia. dis ce que Dieu a fait là-bas Vi dico quello che Dio ha fatto lì pour que cela vous soit bénéfique à vous. per far sì che quello vi sia benefico. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas où j'étais en Macédoine? Cosa è successo lì in Macedonia? Il dit la première chose, Dice la prima cosa, c'est que pas ce que eux, ils ont fait, c'est que la grâce de Dieu a fait au travers d'eux. non è quello che hanno fatto, ma quello che la grazia di Dio ha fatto attraverso di loro. La grâce veut dire quoi? Quale grazia di C'est Dio? quelque chose qui se fait È una cosa che si fa indépendamment de ma volonté, indipendentemente dalla mia de volontà, mes capacités delle mie capacità et de mes moyens. e dei miei mezzi. Humainement parlant, Umanamente je parlando, ne peux pas le faire. non posso farlo. Qui comprend? Chi capisce? Il n'a pas dit ce que eux, ils ont fait. Non ha detto quello che loro hanno C'est que fatto, la grâce de Dieu ma quello che la grazia di Dio a permis que ça se fasse. ha permesso che questo possa Dans leur vie. succedere nella loro Donc, vita. comme ils ont compris la grâce de Dieu Come hanno capito la grazia di Dio dans leur vie, nella loro vita, ils ont fait quelque chose hanno fatto qui qualcosa. humainement était difficile, Umanamente era difficile qui naturellement c'était e impossible. naturalmente era impossibile. Pourquoi c'était impossible? Perché naturalmente era impossibile? Dans les églises de Macédoine, ma version dit elles ont été mises à l'épreuve La mia versione dice che sono stato messo alle prove par de multiples afflictions. da molte afflizioni. Donc, c'est pas quelque chose qui devait faire facilement. Quindi non è una cosa che doveva farsi facilmente. C'était une épreuve. Vous savez, une épreuve pour le surmonter, c'est difficile. Sapete, una prova per sormontarlo è difficile. Vous comprenez ce que je vous dis? Capite quello che vi dico? Naturellement, c'est impossible. Naturalmente è impossibile. Parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas fait facilement. Perché quello che hanno fatto non l'hanno fatto facilmente. Leur cœur était déchiré quand ils le faisaient. Il loro cuore era veramente strappato Parce qu'en quando lo réalité, facevano. naturellement, Perché in realtà naturalmente c'était impossible. era impossibile. Économiquement, c'est impossible. Economicamente era impossibile. Financièrement, c'est impossible. Finanziariamente era impossibile. Comme c'était impossible, c'était une épreuve pour eux. Siccome che era impossibile, era una prova per loro. Mais maintenant, Dieu leur a fait comprendre que E Dio le ha fatto capire che si vous comptez sur ma grâce se voi contate sulla mia et non grazia sur ce que vous e non su pouvez faire, quello che voi potete ma fare, grâce va vous aider la mia grazia vi à faire aiuterà plus que même ce que vous ne pouvez pas faire. a fare di più di quello che voi non potete fare. Qui a compris? Chi ha capito? Il dit, au milieu de leur affliction, Ha detto in mezzo a molte afflizioni, de leurs difficultés, delle loro difficoltà, il n'a pas dit tout allait bien. non ha detto che tutto andava bene. Au milieu. In mezzo, Qui a compris? avete capito? Au milieu, difficultés. In mezzo alle difficoltà. Ces chrétiens sont restés débordants de joie, la première chose. Questi cristiani sono rimasti proprio in abbondanza della gioia, Parce que la joie du Seigneur est ma force. perché la gioia del Signore è la mia forza. Ces versets-là, souvent, on l'a mal compris. Questo versetto l'abbiamo spesso mal Le capito. verset n'a pas dit ma joie. Il versetto non ha detto la mia gioia. Ça veut dire quoi? Cosa vuol dire? Je peux ne pas être dans la joie. Posso non essere nella gioia. Mes sentiments ne peuvent ne pas même accepter
la I miei situation. sentimenti non posso neanche J'ai accettarla. même pas envie d'être content. Non ho neanche voglia di essere contento. Donc c'est pas ma joie. Quindi non è la mia Si je gioia. compte sur ma joie, Perché se io conto sulla mia gioia, je serai faible. io sarò debole. Maintenant, le verset dit la joie du Seigneur. Il versetto dice la gioia del Signore. Même si sentimentalement je ne sens que j'ai pas la joie, Anche se sentimentalmente sento che non ho la gioia. je me pose pas sur ma joie, sur mes sentiments, sur la joie du Seigneur Ma non mi appoggio sulla mia gioia, ma sulla gioia del qui Signore, devient ma force. che diventa Chi la ha mia capito la forza. differenza? Chi ha capito la differenza? Vous avez compris la différence? Avete capito la C'est differenza? pas mes sentiments ne répondent pas, I miei sentimenti non rispondono, mais je me repose. Je sais que si je compte sur Dieu par rapport à la joie, maintenant c'est sa joie qui devient ma force. io so, se io conto sulla gioia di Dio, è quella gioia che diventerà la La mia première chose, forza. ils sont restés, bien que dans la difficulté, ils disent, je vais garder la joie que Dieu me donne. Nonostante le difficoltà hanno detto io guardo la gioia che Dio mi Indépendamment dà, de mes émotions et de mes sentiments. indipendentemente delle mie emozioni e i miei sentimenti. Et la Bible dit ceci, E la Bibbia dice questo. nul ne peut donner plus, pardon, on est où? Verset, verset 2, Oui, écoutez-moi. verset 2. À l'épreuve, il dit, malgré leur extrême pauvreté, malgré leur votre version dit malgré leur pauvreté, mais la mienne dit malgré leur extrême. Hein? Estremi, sì, Voilà. la loro estrema povertà. Malgré leur Donc, ici, il parlait pas aux riches. Qui non parlava ai ricchi. Vous savez, le vrai problème de l'Église, Sapete il vero problema della comme je disais Chiesa? au pasteur, Come diceva il pastore, nous regardons la situation financière des gens qui viennent à l'Église. noi guardiamo la situazione finanziaria delle persone che vengono in Nous ne regardons chiesa. pas la grâce de Dieu que Dieu a mis en eux pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Noi non guardiamo la grazia di Dio che ha messo in loro per poter uscire dalla povertà. Vous savez, je vous recommanderais d'aller sur Internet et de regarder mon pasteur. Io vi consiglio di andare su internet e di vedere il mio pastore. Je ne parle pas de lui parce que beaucoup de gens parlent. Je ne veux pas vous parler de ma vie ni de... Non, ça ne vous intéresse pas. Non voglio parlare della mia vita perché so che non vi J'ai interessa. connu mon pasteur il y a cela 10 ans. Ho conosciuto il mio pastore da 10 anni. C'est un multimilliardaire. È un multimiliardario. Il a 3 avions sophistiqués. Ha 3 aerei sofisticati. Mais c'est un enfant de pauvre. Ma è un figlio dei poveri. Il est né dans une famille pauvre américaine. È nato in una famiglia povera americana. Il n'est pas devenu riche parce que Non è diventato ricco perché il a hérité. ha ereditato. Il est devenu riche parce qu'il a cru È diventato ricco perché ha creduto à l'évangile. all'Evangelo. Le vrai problème, comme je disais au passé, pourquoi le fidèle de nos églises ne sortent pas de la pauvreté? Nous regardons leur situation. Nous ne regardons pas la grâce de Dieu qui peut les aider à devenir riches. Ho detto al pastore che noi non guardiamo la grazia di Dio che può aiutare i nostri fedeli di diventare ricchi, noi guardiamo solo la loro situazione Quand les gens finanziaria. ont des difficultés, Quando la gente ha delle difficoltà, on leur dit de ne plus donner à l'église. noi gli diciamo di non dare Mais in je vais chiesa. vous montrer la différence entre le don, Vi faccio vedere la differenza tra il dono, les offrandes le offerte et les dîmes. e le decime. Ce ne sont pas les dîmes, Non sono le decime, ni les offrandes, né le offerte, ni les dons né i doni qui feront de vous des riches. che faranno di voi dei Parce que ricchi. vous les faites tous les jours. Perché voi lo fate Et vous vous tutti i rendez giorni. compte que votre situation financière ne change pas. E voi vi rendete anche conto che la vostra Ici, situazione Paul n'a pas finanziaria parlé non cambia. de dons, Qui Paolo non ha parlato dei ni doni, offrandes, né delle offerte, ni dîmes. né delle decime. Il a parlé d'autre chose. Ha parlato di altre cose Et que nous n'enseignons pas à nos fidèles. che noi non insegniamo ai nostri Voilà pourquoi ils fedeli. restent toujours pauvres. Ecco perché loro rimangono sempre poveri. Ici, il parle pas aux riches. Qui non sta parlando ai ricchi, Il parle aux gens qui étaient extrêmement pauvres. sta parlando a gente che era estremamente povera. Vous ne sortirez pas de la pauvreté Voi non uscirete dalla povertà si on ne vous parle pas de la vérité. se non vi parlano della verità. Ce n'est pas en priant que vous allez devenir riche. Non è pregando che diventerete ricchi, C'est en agissant selon ce que Dieu a établi comme principe. è solo agendo come Dio ha stabilito come principio. Il dit, ils étaient extrêmement pauvres, malgré leur extrême pauvreté. Ils ont trouvé moyen de donner généreusement.
Sì, che non nell'estrema povertà, hanno abbondato nelle richieste della loro liberalità. Ah, ils n'ont pas donné peu, abondamment. Non hanno dato poco, hanno dato veramente Comment des pauvres abbondantemente. peuvent donner abondamment? Come i poveri possono dare abbondantemente. Comment des extrêmes pauvretés peuvent donner abondamment? Come un estremo povero può dare abbondantemente. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible, c'est pas moi. Non sono io che lo sto dicendo, è scritto qui nella Bibbia. Parce qu'on leur a enseigné autre chose que la dîme, les offrandes. Perché gli hanno insegnato altre cose che la decima e le offerte. Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens. Sono andati spontaneamente fino al limite dei loro mezzi Et même au-delà. e anche al di là. J'en suis témoin. Io ne sono Il dit, testimone. ce que je vous parle, Quello che vi sto c'est parlando pas quelque chose que j'ai entendu. non è una cosa che ho sentito. J'ai vu comment ils sont. Ho visto come J'ai vu ce sono, qu'ils ont fait. ho visto quello che hanno fatto Et j'ai vu ce que Dieu a fait dans leur vie. e ho visto quello che Dio ha fatto nelle loro vite. Bref, comme on n'a pas assez de temps, Visto che non abbiamo molto tempo, il ne leur a pas parlé des dîmes, des offrandes. non ha parlato a loro delle decime Il dell'offerta. leur a parlé de ce qu'on appelle un investissement. Ha parlato a loro di quello che si chiama un investimento. Il y a une différence quand vous investissez C'è una differenza quando voi investite et quand vous donnez. e quando voi date. Quand vous investissez, Quando voi investite, vous faites dans l'objectif voi fate nell'obiettivo de récupérer. Vrai ou faux? di recuperare, vero o falso? Ma femme investit dans la bourse. Mia moglie investe nella borsa. Moi, je ne m'y connais pas. Investe e lavora. Ok. Investe e lavora nella borsa. Et elle m'explique, je vois des fois, elle me dit, il faut prendre telle position. Mi spiega, mi dice a volte no, non prendere Je questa ne posizione. m'y connais pas. un Io peu. non me ne intendo. Mais il me dit, cette position-là peut rapporter tel. Mi dice questa posizione può portare questo o questo. Et des fois, elle me dit, je prends tout mon argent, A volte mi dice je mets dans cette position. prendo tutti i miei soldi e, Je e dis, li mais tu piazzo n'as pas in questa peur? Dis no. posizione. E gli dico ma tu non hai paura? Je sais ce que je suis en train de faire. Dice no, io so quello che sto facendo. Comme c'est un investissement, Siccome che è un investimento, elle prend une position. lei prende una posizione Elle sait ce que ça va rapporter. e sa quello che questo riporterà. Comment des pauvres Come i poveri peuvent donner au-delà? possono dare al di là. Parce que c'était pas la dîme, Perché non era la decima, c'était pas les offrandes. perché non erano le offerte. Paul leur a parlé d'un investissement. Paolo gli ha parlato di un investimento. Qui comprend ce que j'ai dit? Chi capisce quello che sto dicendo? Attends, si je n'ai rien, Se io non ho niente, je vais donner au-delà de ce que je n'ai pas, si je ne veux pas récupérer? posso andare a dare al di là di quello che io non ho, se io non posso recuperare? Qui comprend ce que j'ai dit? Chi capisce quello che sto dicendo? Vous n'avez rien. Tu non hai niente. Et vous savez que après avoir donné tout ce que vous avez, E sapete che dopo aver dato tutto quello che voi vous n'allez avete, pas récupérer, vous allez le faire? voi non recupererete nulla. Voi lo farete? Non, soyez honnêtes. Siamo onesti. Si vous allez tout donner, si vous savez que vous n'allez pas récupérer, c'est bien. Ok, va bene. Vous êtes spécial, c'est bien, merci. Mais moi, je ne le ferai pas. Ma io non lo farei. C'est très important. È molto importante. Et la Bible dit ici, La Bibbia dice qui, ce sont eux qui n'ont. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé avec empressement la faveur de prendre. Verset 4. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé avec beaucoup d'empressement pregandoci con molta insistenza la faveur de prendre part. di accettare il dono e di partecipare a questa De prendre sovvenzione. part. Di De partecipare. prendre part. Di partecipare. Ceux qui sont des associés dans une entreprise, vous savez, on vous dit, vous devez prendre la part. Quelli che sono, dans une société, ok? quelli che sono dei soci in una società gli dicono che dovete prendere parte. Quand vous voulez prendre, investir dans une société, on dit, il y a une part à prendre. Quando voi volete investire in una società dicono c'è una parte che voi prenderete. Ils n'ont pas donné à Dieu. Loro non hanno dato a Dio, Ils ont pris part hanno preso parte à l'assistance all'assistenza qui était destinée aux saints. che era destinato ai santi. Tu as compris? Chi ha capito? Ils n'ont pas donné à Dieu.
non hanno dato a Dio, Ils sont devenus des actionnaires sono diventati degli à azionisti une action in un'azione qui devait assister les saints. che doveva assistere ai santi. Et ils ont maintenant pris, chaque personne a pris part. Quindi ogni persona ha preso Parce que parte, c'est un investissement. perché è un Ils investimento. savaient qu'en prenant part, Sapevano che en prendendo assistant parte des saints all'assistenza dei dans leurs santi, besoins, nel loro bisogno, ils participaient loro dans partecipavano une action. in un'azione, uno, Aller bénir ces saints. andare a benedire questi Puis santi, deux, due, aller permettre que l'évangile soit prêché. permettere che il Vangelo sia Et ils savaient qu'en predicato. le faisant, Sapevano comme facendolo, Dieu, siccome qui est le Dio chef d'entreprise, è il capo di questa il società, allait les bénir li benedirà spirituellement spiritualmente et e il allait e andava selon la part qu'ils ont mis. Parce que quand secondo la quand parte tu che prends hanno part messo. dans une société, Se tu prendi parte in una società, tu récupères selon la part que tu as investi dans la société. tu recuperi secondo la parte che tu hai investito nella società. Qui comprend? Chi capisce? Et vous savez maintenant à l'église, Sapete adesso in on chiesa donne la dîme, diamo la decima, on donne les offrandes, diamo le offerte, mais on ne prend pas, on ne devient pas actionnaire non si diventa azionisti pour prendre part per prendere aux parte besoins qui se présentent nel bisogno che si presentano à l'église. in chiesa. C'est des choses différentes. Sono le cose diverse. C'est quand je prends part dans une entreprise Se quando io ho una prospère. parte in una società et che je sais que je vais prospera, récupérer, e io so che recupererò, je n'hésite pas de prendre plus que tout le monde. Vrai ou io faux? non esito di prendere di più di tutti. Vous savez pourquoi beaucoup de gens à l'église hésitent de donner beaucoup d'argent? Sapete perché molte persone esitano a dare tanti soldi in chiesa? Parce qu'ils disent c'est une offrande. Perché dicono è un'offerta. Offerta. Dans offerta, Et- ce mot-là offerta, Questa parola offerta il y a le verbe offrir. è offrire, c'è Quand il tu verbo offres à offrire. quelqu'un, Quando tu offri a tu qualcuno, t'attends à rien. non ti aspetta nulla. Tu ne peux pas donner plus. Non puoi dare di più. Qui comprend? Chi capisce? La dîme, La decima. on dit c'est pour Dieu, non? Noi diciamo che per Mais Dio. toi, tu as déjà vu Dieu? Tu hai già visto Dio. Non. Voilà pourquoi souvent même les gens ne donnent pas leur dîme. Ecco perché spesso la gente non dà neanche le loro decime. Mais quand il s'agit de prendre part, Ma quando si tratta si di je viens prendere te parte, proposer une affaire, se io vengo a proporti un je te affare, dis ce que ça va te rapporter. io ti dico quello che ti Tu es ti même prêt à aller riporterà. emprunter de l'argent. Tu sei anche pronto ad andare a fare un prestito. Amen, amen. Pourquoi tu le fais? Perché lo fai? Parce que tu sais que tu vas récupérer. Perché tu sai che recupererai. Et je ne vous parle pas de l'offrande. Io non voglio parlare dell'offerta. Vous le savez. J'ai Questo vu des enveloppes. Lo Je sapete, ne vous parle ci pas de sono, la anche, dîme. ci sono anche già le buste. Je vous parle d'une affaire, Io vi parlo di un affare, d'un investissement. di un investimento, Où vous devez devenir o dove dovete des diventare associés. i soci, gli azionisti. Qui a compris la différence? Chi ha capito? C'est une affaire qui marche. È un affare che funziona. Je serai pas long. Hein? Non sarò Il lungo, me reste 5 minutes. mi rimangono 5 Je minuti. vais abréger. Cercherò di essere breve. Je peux? Vous me permettez de prendre encore plus de temps? Mi permettete di prendere ancora un po' più? Vous savez, Sapete, nous sommes allés à 20 chez cet homme-là, 20. sapete, siamo andati da questo uomo qui 20 in 20 en del giornale, en 2003 in 2003, à 20. Je suis resté seul. Vous savez pourquoi? e sono rimasto solo Parce que tout le l'unico, monde était parti pour qu'il puisse nous donner de l'argent. perché tutti erano andati Sei per un farsi multimiliardario. dare i soldi, perché è un multimiliardario. Comme il ne donnait pas, Beh, siccome che non dava, tout le monde s'est retiré. e tutti si sono ritirati, Ma femme et moi, nous sommes restés. mia moglie ed io siamo rimasti. Au début, c'était difficile. All'inizio era Il difficile, faut payer un billet, bisogna pagare il biglietto, il faut le séjour, il soggiorno, il faut manger. bisogna mangiare. On retournait, on recevait les enseignements, on retournait, on recevait les enseignements. On nous donnait rien. Ricevevamo degli insegnamenti e tornavamo, è sempre così. Les autres ont abandonné. Gli altri erano Moi, abbandonati. je me disais, il me plaît bien cet homme. E io mi dicevo, ma mi piace Je questo commence uomo. à me sentir bien. Comincio a sentirmi Et bene. j'ai découvert E io ho scoperto que je devais commencer à prendre part
E ho capito che dovevo cominciare à a prendre prendere mon argent, parte, à investir. a prendere i miei soldi e investire. J'ai commencé à le faire. Ho cominciato a farlo. J'ai commencé à le faire. Ho cominciato a Et farlo. vous savez, la première chose qui est venue dans notre vie, c'est pas de l'argent. Sapete la prima cosa che è arrivata nella nostra vita non sono i soldi, La compréhension de la parole dans une autre dimension. la comprensione della parola in un'altra dimensione. Vous pouvez me donner un verset maintenant, là, vous me le donnez. Voi potete darmi un versetto adesso, Je l'ai lu. io lo leggo, Je peux t'expliquer ça pendant 1 heure. io posso spiegartelo durante un'ora, Un seul verset. un solo versetto, Parce que j'ai commencé à prendre part. perché ho iniziato a prendere parte Et ce qui était en lui commence à venir. e quello che era in lui comincia a venire da me. Nous avons commencé à vivre certaines choses. Abbiamo cominciato a vivere certe cose, Nous avons acheté un terrain au Congo. abbiamo comprato Des hectares. un terreno grandissimo, tanti ettari. On a découvert que tous les enfants de Creflo-Dola qui sont connectés à Creflo-Dola Hanno scoperto che tutti i figli che sono connessi a Crefto dans leur vie, Dollar, nella loro vita, ils ont des années après découvert sur leur terrain des ressources pétrolières. hanno scoperto che dopo anni nei terreni che possedevano ci sono delle risorse Alors, on a petrolifere. posé la question comment ça se passe. E mi hanno chiesto anche a me, ma come succede? Et il nous a expliqué. E ci ha spiegato. Chaque fois quand je vais au Congo, Ogni volta che io vado nel Congo, et je prie, io prego, j'appelle à l'existence io chiamo all'esistenza les ressources pétrolières. delle risorse petrolifere. Je ne vous parle pas des choses qu'on m'a dit. Non vi sto parlando delle cose che mi hanno Je vous detto, parle des choses que j'ai vécues. io vi parlo delle cose che ho vissuto. Qui a compris? Chi ha capito? Tu ne peux pas être associé dans quelque chose qui Non. marche sans que ça marche pour toi. Non posso essere Chi ha capito? associato in una cosa che funziona senza che Tu ne peux questa non pas funziona investir per dans me. une affaire qui marche et que toi en retour qu'il n'y ait pas de répercussions. Cioè non puoi investire in un affare che funziona e che in cambio tu non ricevi nulla. Et vous comprenez ce que je vous dis? Capite quello che vi dico? Pourquoi les gens ne veulent pas investir? Parce qu'ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas investir, parce qu'on n'a pas expliqué aux gens que c'est un investissement. On leur dit c'est un don. Non, c'est pas un don. Il y a une différence entre don. Perché Je la ne vais gente- pas rentrer dans les détails, mais je vous parle aujourd'hui de prendre part. Io vi parlo oggi di prendere parte e non sto parlando dei doni. Vous comprenez ce que je vous dis? Voi capite quello che sto dicendo? Hein? Ok. Il dit au verset, comme je vais prendre quelques minutes, Prendre je ne vais pas quelques abuser minuti. de votre gentillesse. Il dit, en fait, verset 8. Verset 8. Il dit ceci, notez bien, je ne vous donne pas un ordre, c'est pas un ordre. Non lo dico per darvi un comando. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voi non siete obbligati di farlo. Parce que j'ai vu des prédicateurs obligés, tu vas donner non, vous n'êtes pas obligé. Ho visto dei predicatori che obbligano. Non siete obbligati. Moi, je vous explique que Dieu veut faire sortir de la pauvreté. Io vi spiego che Dio vi vuole far uscire dalla Mais il povertà, faut que vous deveniez son associé. ma dovete diventare i suoi associati. C'est pas une obligation. Non è un C'est à vous de faire le choix. obbligo, è a voi di fare la scelta. Est-ce que toutes les affaires qu'on vous propose, vous investissez? Ma in tutti gli affari che vi propongono, voi investite? Vous n'êtes pas obligé. Voi non siete obbligati. Vous comprenez? C'est pas une obligation. Non è un obbligo. Je vous dis seulement, je vous donne seulement un exemple des ailes que d'autres ont déployées pour vous fournir une occasion. Donc, c'est pour vous permettre d'avoir une occasion È per permettervi di avere un'occasione de changer votre condition financière. di cambiare la vostra condizione C'est finanziaria. à vous de décider, de peser. Sta a voi di decidere, di pesare. Vous comprenez ce que je vous dis? Capite quello che C'est sto à dicendo? vous. Sta a voi. Ce n'est pas à moi. Non Mon sta rôle a à me. moi, c'est de vous permettre Il mio ruolo è di permettervi de prouver la sincérité de votre amour. di provare la sincerità del vostro amore. Le verset 9 dit quoi? Versetto 9. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour et sa grâce envers nous. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi. Il était riche, Era ricco, mais il s'est fait pauvre si è fatto povero par amour pour vous. per amore per voi. Il a vécu pauvrement Ha vissuto povero afin que, affinché par sa pauvreté, attraverso la sua povertà vous soyez enrichis.
voi Ça diventiate veut dire quoi? ricchi. Cosa vuol dire? Il a prouvé Ha provato, en commettant un acte. commettendo un atto, Je me donne à votre place io mi do a posto, pour que vous ayez ce que vostro, moi j'ai. che voi possiate mangiare. Il a donné une occasion. Ha dato un'occasione. Et aujourd'hui, moi, je vous donne une occasion E oggi io vi do de un'occasione donner di dare pour que vous deveniez. Vous comprenez? per diventare, Qui capite? comprend la différence? Chi capisce la differenza? Tu mets là. Qui comprend la différence? Chi capisce la differenza? Je ne vous demande pas de faire quelque chose. C'est pas un ordre. Non è un comando. Mais je vous expose ce que Dieu pense. Io vi faccio solo vedere quello che Dio Pour pensa vous aider, vous, per aiutare voi à atteindre cette dimension. ad arrivare a questa dimensione. Et rapidement, chapitre 9, Velocemente, capitolo 9, chapitre 9, verset 6. capitolo Verset 9, 7. versetto 7. Vas-y. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malvoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Voilà. Que chacun agisse donc selon l'inspiration de son cœur et donne ce qu'il aura librement décidé, sans regret ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ok. Et le verset 8 dit, et maintenant, pas seulement ceux qui donnent avec joie, il peut aussi vous combler de quoi? De Non. toutes ces dons, Può anche riempirvi di tutti i doni, il peut vous combler de ces dons les plus divers. Ainsi, vous aurez en tout temps humblement ce qu'il vous faut, et vous resterez encore, il vous restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Donc, ça veut dire quoi? Dieu Comment veut vous vous, il dit quand vous donnez avec joie, Dio dice, quando il a voi la date capacité de vous donner encore allegramente, plus. ha la capacità di darvi ancora di più, Pas seulement plus, non soltanto di più. de vous donner encore afin que vous ayez. Le verset 10 dit quoi? Il versetto 10 cosa dice? Non, on lit le verset 9. Leggiamo il versetto 9. Mm. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura Voilà. in Il eterno. en sera de vous comme cet homme dont par le psalmiste, il a distribué largement ses biens. Il a donné généreusement. Il a donné généreusement. Il a donné généreusement aux pauvres parce que les pauvres ont donné généreusement. Ha dato generosamente ai poveri perché i poveri hanno dato Quand ils ont donné generosamente. au-delà même de ce qu'ils avaient, donc Dieu maintenant leur donne généreusement au-delà de ce que lui il a. Quando loro hanno dato generosamente al di là di quello che avevano, Dio gli ha dato a loro generosamente al di là di quello che lui ha. Attendez. Aspettate. Quand un pauvre donne généreusement au-delà de ce qu'il a, Quando un povero dà generosamente al di là di quello che lui ha, parce qu'il veut prendre part. perché vuole prendere parte. Maintenant, quand maintenant Dieu donne à un pauvre Quando poi Dio dà a un povero généreusement generosamente au-delà o al di là de ce que lui il a, di quello che lui ha. Chi ha compris la différence? Chi ha capito la donc differenza? automatiquement, Quindi automaticamente le pauvre sort de la pauvreté. il povero esce dalla povertà. Et regardez les conséquences. Guardate le conseguenze. Sa bonté inébranlable, sa justice demeure à jamais. Verset dit, celui qui fournit la sémence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de s'aimer généreusement. C'est lui qui fera croître cette sémence, qui la fera prospérer et portera des fruits qui pourra agréer. Ainsi, vous serez vraiment riche de tous les biens spirituels et matériels. Et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera. Et ceux auxquels nous distribuons vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, provveda e moltiplichi pure la vostra semente ed accresca i frutti della vostra giustizia,
allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. Vous avez vu ce que Dieu veut pour vous? Avete visto quello che Dio vuole per voi? Il veut vous donner au-delà. Vuole darvi al di là. Mais vous devez devenir des associés de Dieu. Dovete diventare dei soci di Dio. Alors je finis avec cette église de la Macédoine dont Paul parle. Io finisco con quella chiesa della Macedonia che parlavamo. Il s'agit des Philippiens. Si tratta di Filippini. Philippiens 1, nous allons lire des versets, puis nous passons à la Sainte Seine. Filippi 1, Filippesi. Commençons au verset 3. E iniziando dal versetto 3, Chapitre 1. capitolo 1. C'est après Éphésiens. Voilà. 1, versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, Continue. pregando sempre con gioia Jusqu'au verset 7. per voi tutti, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore, voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Vous avez participé à la même grâce que moi. Avete partecipato alla stessa grazia che me. Comment vous avez participé à la même grâce que moi? Come che avete partecipato alla stessa grazia che me? Verset 5. Versetto 5. De manifester ma joie au sujet de la part que vous avez pris Di manifestare la mia gioia per quello che riguarda la parte che avete preso à l'évangile. all'Evangelo. Vous avez pris, chaque personne a pris part à l'évangile. Tutta ogni persona ha collaborato nell'Evangelo. Donc vous avez investi. Cette église de la Macédoine dont tu parles, il dit, au sujet des églises, au sujet des églises. Et parmi ces églises de la Macédoine, c'est l'église des Philippiens. In questo tutte chiese, la chiesa di Macedonia era una chiesa dei Filippesi. Il dit vous avez pris part. Dice, avete preso parte. Comment ils ont pris part? Come hanno preso parte? Nous terminons avec chapitre 4. Finiamo, capitolo 4. Verset 10. Chapitre 4. Tu es où? Au Corinthiens. Philippiens toujours. Chapitre 4. Scusate. Verset 10. Allora, or mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Alors, il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler, enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour qui? Pas pour Dieu, pour moi. No, non per Dio o per me. Il n'a pas dit pour Dieu, pour moi. Non ha detto Dio o per me. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Voi pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Verset 11. Versetto 11. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Je puis tout par celui qui me fortifie. Verset 13. Je puis... Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Cependant, Tuttavia, vous avez bien fait
avete fatto bene de prendre part. a prendere parte. Qui a compris? Chi ha capito? Il dit, je puis tout par Dieu. Dieu peut. Avec Dieu, je peux tout. Con Dio io posso, Mais quand il s'agissait de prendre part ma quando si trattava di prendere à mes parte besoins, ai miei bisogni, c'est vous qui l'avez fait. siete voi che l'avete fatto. Qui a compris? Chi ha capito? Qui a compris? Chi ha capito? Dieu, je peux tout avec Dieu. Io posso tutto con Mais Dio, quand il s'agissait de devenir associé, ma quando si trattava di diventare Da me socio persona. nei miei bisogni, c'est pas Dieu, non è Dio, c'est vous. siete voi. Je ne sais pas si vous comprenez. Non so se capite. Vous savez, le vrai problème, c'est quoi? Sapete qual è il vero problema? On ne prend pas part Noi non prendiamo aux parte besoins ai bisogni des hommes de Dieu degli uomini di Dio pour devenir des associés dans l'onction qu'ils ont. per diventare soci nell'unzione che loro On hanno. dit, moi je donne à Dieu. Diciamo, io do a Dio, Je vais te choquer. vorrei scioccarti. Ce que tu donnes à Dieu Quello che tu dai a Dio directement direttamente ne te rend pas riche. non ti rende ricco. C'est choquant, hein, mais c'est la vérité. È scioccante, ma è la verità. C'est ce dont tu prends part aux besoins. È solo a coloro che tu prendi parte dei bisogni, Là, tu deviens associé. perché lì diventi socio. Et qui comprend? Chi capisce? Il dit, avec Dieu, je puis tout. Perché dice, con Dio Quand io il posso s'agissait de tutto. mes besoins, Ma quando si trattava dei miei bisogni, vous avez pris part. voi avete preso Et parte. regardez bien l'église de Philippe. C'était devenu l'une la plus grande église, la plus riche de cette époque. E guardate questa chiesa qua dei Filippesi, era diventata una delle più Tu sais ricche pourquoi, dell'epoca. Pasteur Sapete Emmanuel? perché? C'était la seule église qui prenait part avec Paul. Perché era l'unica chiesa che prendeva parte con Paolo, ai bisogni di Paolo. Et il dit ici, E dice qui, on est où? Voilà, cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Ok? la mia afflizione. Et il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partais de la Macédoine, les églises de la Macédoine, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Or sapete anche voi Filippesi che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir, pas aux besoins de Dieu, à mes besoins. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta ma 2 di che provvedere al mio bisogno. Pas aux besoins de Dieu, Non ai bisogni di Dio, à mes besoins. ai miei bisogni. Est-ce que vous prenez part aux besoins de votre pasteur? Ma voi prendete parte ai bisogni del vostro pastore, À part la dîme, les offrandes, vous prenez part. a parte la decima, le offerte, prendete parte. Vous ne deviendrez jamais riche. Voi non diventerete mai ricchi. Il dit ceci, Dice questo, ce n'est pas que je cherche le don. Verset 17. non già che io ricerchi il dono. Je sais que vous faites des dons. Io so che voi fate i doni. Mais un don, Un dono, c'est quelque chose que vous donnez è una cosa che voi date sans s'attendre à recevoir. senza aspettarsi a ricevere. Il dit, je ne cherche pas des dons. Dice, non Parce que sto si vous me cercando dei faites doni. des dons, Se voi mi fate dei doni, vous ne recevrez pas. voi non Mais riceverete, vous prenez part ma voi prendete parte à la grâce qui est avec moi. alla grazia che è con me. Là, vous devenez des associés. Lì diventate dei soci. Il dit, je ne cherche pas les dons. Io non cerco i doni. Qu'est-ce que je cherche? Cosa cerco? Mais je cherche le fruit Cerco il frutto qui abonde pour votre compte. che abbonda a vostro favore. Pourquoi? Perché? Parce que là, vous devenez des investisseurs, vous êtes des associés. Perché lì diventate degli Quand investitori, dei vous soci. investissez dans quelque chose, Quando voi investite in una il y cosa, a un retour. c'è un Donc, ce qui ritorno. veut dire quoi? Cosa vuol dire? Dieu sait que vous avez un compte. Dio Quand sa vous che avete devenez un conto. participant, Quando voi diventate Associé dans une partecipanti entreprise. o socio in una ditta,
tous les bénéfices qui sortent, tutti i benefici che escono, vous avez votre part sur votre compte. voi avete anche la vostra parte nel vostro conto, Mais vous recevez selon l'investissement que vous avez fait. ma ricevete secondo l'investimento che Si avete j'ai fatto. apporté un investissement de 20 francs, Se io ho portato l'investimento di 20 franchi, quand les bénéfices viendront, quando i benefici ça verranno, sera partagé selon quoi? come saranno divisi? Selon ce que j'ai investi. Secondo Celui quello qui che a ho investi investito. 1000 francs, Colui che ha investito 1000 franchi, quand les bénéfices viendront, quando i benefici il arriveranno, recevra selon l'investissement de 1000 francs. riceverà secondo Celui qui l'investimento a di 1000 investi franchi. 10 000 francs, Colui che ha investito quand les 10.000, bénéfices sortiront, quando i il benefici recevra usciranno, selon l'investissement de quoi? De 10 000 francs. riceverà secondo l'investimento di 10.000. Vous comprenez ce que je vous dis? Capite quello che vi dico? Et il dit ici, E dicono qua, j'ai tout reçu et je puis tout. Je suis dans l'abondance et j'étais comblé dans le bien. Et j'ai été comblé de bien en recevant par effort ce qui vient de vous. Verset 18. ora ho ricevuto tutto ed abbondo, sono ricolmo avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, Comme un parfum de bonne odeur. che è un profumo di odore soave, Un sacrifice que Dieu accepte. un sacrificio accettevole, piacevole a Dio, Que lui est agréable. che è piacevole. Attendez, ce que vous m'avez donné, Quello che voi mi avete dato, Dieu l'accepte comme qui? Dio l'accetta come cosa. Il n'a pas dit ce que vous avez donné à Dieu. Non ha detto quello che avete dato a Dio, Ce que vous m'avez donné. quello che mi avete dato. Dieu l'accepte comme un sacrifice de bon nom. Dio l'accetta come un sacrificio di buon odore. Et je finis avec ce verset E finisco con questo dont versetto nous avons souvent mal interprété. che noi abbiamo spesso interpretato Je veux male. qu'on l'interprète dans ce contexte. Voglio che viene interpretato Si vous in faites sortir questo. ce verset en dehors de son contexte, Se voi fate uscire questo versetto nel suo ça contesto, devient prétexte. diventa un pretesto. Écoutez ce que ce verset dit dans ce contexte. Ascoltate quello che dice questo versetto in Et questo ce n'est que contesto. dans ce contexte-là qu'on doit l'utiliser. E solo in questo Pas en dehors de notre... Parce que contexte. c'est dans ce chapitre-là. E in questo capitolo qua. À part ce chapitre-là, ce verset ne se trouve plus dans un autre contexte. A parte questo capitolo, questo versetto non si trova più in un altro On contesto. l'a souvent utilisé en dehors de son contexte. L'abbiamo spesso usato al di fuori del suo contesto. Écoutez ce que ce verset dit. Je vais vous poser la question avant que moi je vous dise ce que ce verset dit. Vi farò una domanda prima di dirvi io cosa dice questo. On est toujours dans Philippiens. Tant que je n'ai rien dit, ne change pas. C'est le dernier verset. È l'ultimo versetto. Allora, scusate. Chapitre 4. Verset Capitolo 4, verset 19. versetto 19. On va lire puis je vous pose la question, ok? Leggeremo e vi faccio la domanda. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ok. Vous avez lu ça? J'ai maintenant une question à part les pasteurs. Je vais vous puissiez répondre. Ho una domanda a parte il pastore. Vorrei che voi Qui rispondiate. pourvoira? Chi è che provvederà? Le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Il Dio di chi? Répondez, vous avez lu, non? Avete letto? Il Dio di chi? Le Dieu de qui? Hein? Non, vous avez lu là. Vous avez lu quoi? Chi parle là? Il versetto 19. Chi è che parla? Qui parle? Chi è che parla? Il È dit il qui Paolo. pourvoira? Cosa dice chi è che provvederà? Chi è che supplirà? Qui? Quel Dieu? Le Dieu de Paul. Ok. Dieu maintenant, Paul dit à qui? Aux Philippiens. Paolo dice Vous qui ai avez pris Filippesi, part voi che avete preso à mes parte besoins, ai miei bisogni, vous êtes devenus les associés. siete Mes associés avec mon Dieu. diventati dei Il n'a soci pas dit col mio Dio. votre Dieu à vous. Non ha detto il vostro Dio a voi, Mon Dieu. mio Dio. Le Dieu que je... Mon Dieu. Il n'a Mio pas, Dio. il n'a pas dit Dieu pourvoir aux besoins de tout le monde. Non ha detto che Dio supplirà ai bisogni di tutti. Mon Dieu Il mio Dio pourvoir qui a accepté votre libéralité comme un parfum d'une bonne odeur. Vous avez pris part à la grâce qui est à moi. voi avete preso parte alla grazia che è in me. Il dit mon Dieu à moi Dice il mio Dio pourvoira supplirà à tous vos besoins. ad ogni vostro bisogno. Et souvent nous quand on prie,
Ma spesso noi quando Vous savez preghiamo, comment on prie? sapete come preghiamo? Mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Mio Dio supplirà a tutti i miei bisogni. Vrai ou faux? Vero o falso? Il ne pourvoira pas. Ce n'est pas votre Dieu qui pourvoira. Non è il vostro Dio che supplirà, C'est le Dieu de la personne avec qui vous avez pris part. è il Dio della persona con la quale avete preso parte. Qui a compris? Chi ha capito? Je répète. Ripeto, C'est pas écrit mon Dieu pourvoira. non c'è scritto mio Paul Dio a dit supplirà. mon Dieu. Ça veut dire quoi? Avant que vous puissiez vivre cela, Cioè vuol dire che prima di poter vivere il faut que questo, ça soit le Dieu de quelqu'un avec qui vous avez pris part. deve essere il Dio di qualcuno con il quale avete preso parte. Qui a compris? Chi ha capito? Il pourvoira à tous vos besoins. Supplirà a ogni vostro bisogno, Pas selon vos besoins, ma non secondo i vostri bisogni, selon sa richesse. ma secondo la sua ricchezza. Qui a compris? Chi ha capito? Je finis par vous dire, je n'ai pas besoin que vous donnez de l'argent comme ça, non. Non ho Je bisogno suis che sérieux voi dans ce que je suis en train de faire. date i soldi così. Io sono serio a quello che faccio. C'est un investissement. È un investimento. Je veux vous montrer, Vi farò vedere, ce ne sont pas des histoires. non sono storie, Je n'ai rien à prouver. non ho niente da dimostrare, Je n'ai pas honte de l'évangile. non ho vergogna del Vangelo, C'est une puissance de Dieu è una potenza di Dio pour le salut de quiconque croit. per la salvezza di chiunque crede. Celui qui va croire, Colui che crederà, ce que j'ai enseigné là, quello che io ho insegnato qui, deviendra une puissance pour lui. diventerà una potenza per lui. Vous n'investissez pas dans quelque chose qui va demain avoir faillite. Voi non state investendo dentro una cosa che fallirà domani. Vous investissez dans l'évangile. Voi investite nell'Evangelo. Ne donnez pas aujourd'hui. Non date oggi. Nous allons prier. Pregheremo, Rentrez chez vous. ritornate a casa vostra, Passez du temps avec le Seigneur. passate il tempo col Signore. Et je vous dis, E io vi dico, c'est pas une offrande que je vous demande. non è un'offerta che vi C'est chiedo, pas un don. non è un dono, C'est pas une dîme. non è una decima. Je veux Io que voglio sur votre compte sul vostro conto qu'il y ait du fruit. che ci siano dei frutti. C'est un investissement que je vous demande de faire. È un investimento che vi chiedo di fare. Et on ne fait pas un investissement par précipitation. Non si fa un investimento precipitosamente. On prend son temps. Prendere il suo tempo. Parce que il se pourrait que Dieu vous demandera de donner 10 000 francs. Perché può darsi che Dio vi chiederà di dare Non, non, 10.000 franchi. ça ne m'intéresse pas. Non mi C'est votre interessa. problème. È un vostro C'est pas problema. un ordre. Non è un comando. C'est pas un ordre. Non è un comando. Moi, je vous dis que Io ce vi que je dico- vous propose, Quello che io vi propongo, on n'a jamais eu de faillite. non abbiamo mai L'Evangile n'a avuto. jamais eu de Il faillite. Vangelo non ha mai avuto C'est une fallimento. affaire È un qui vous affare fera prospérer. che vi farà prosperare. Mais maintenant, vous allez savoir quelle dimension d'investissement que vous allez faire. Adesso voi capirete quale dimensione dell'investimento che farete, Parce que ça marche. perché funziona. Prenez le temps. Prendete il tempo Avec Dieu, con Dio. je ne vous dirai pas donner tel. Non. Non vi dirò date questo. C'est votre investissement. È il vostro C'est investimento vous qui voulez le fruit. e siete voi che volete i frutti. C'est à vous de savoir ce que vous allez faire. Sta a voi di sapere quello che dovete fare. Et je pars mercredi. Io parto Vous mercoledì. avez jusqu'à mardi Avete fino a martedì de parler à Dieu. di parlare Ça con ne vient Dio. pas de moi. Voilà pourquoi je vous dis de donner. Non. Non Donnez viene da 1000. me. Non. Ça, c'est la pression, c'est la manipulation. Non. Non vi dico date 1.000 franchi, questo è pressione e manipolazione. C'est vous et Dieu. Siete voi e Dio. C'est vous et Dieu. Siete voi e Dio. Vous priez. Voi pregate, C'est que Dieu vous dira. quello che Dio Le vi dirà montant qu'il vous dira. e la somma che vi dirà. Je suis sincère à vous. Io Avec- sono sincero con voi. N'ayez pas peur. Non abbiate paura, N'hésitez pas. non esitate. Venez voir le pasteur. Andate a vedere il Dites-lui, Dieu pastore. m'a dit de donner telle somme. Dio, Il m'a dit de donner 100 000 francs. Dio mi ha detto di N'ayez dare pas peur. una tale somma, anche se ti ha detto di Ce dare n'est pas un 100.000 don. franchi. J'insiste. Non è un C'est dono, un e investissement. insisto, è un Et je sais ce que je suis investimento. en train de dire. Io so Quand je suis di cosa passé sto ici, il y a je ne sais parlando. pas combien d'années là, Quando sono passato qui je non so n'avais più pas la tanti anni, connaissance que j'avais. non avevo la Je n'avais conoscenza pas che l'onction avevo. que j'ai aujourd'hui. Non avevo l'unzione che ho oggi. Mais le pasteur m'a appris qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées.
Ma il pastore mi ha detto che ci sono tante cose che sono successe. Mais je vais vous dire, Ma io vi dico, ceux qui vont croire à ce que j'ai dit parce que c'est l'évangile, quelli che crederanno a quello che ho detto, perché quand je l'Evangelo, reviendrai, quando ritornerò, personne ne sera dans la pauvreté. nessuno sarà nella povertà. Ce ne sont pas des histoires, Non sono storie, c'est la vérité. è la verità. Voilà pourquoi je vous demande de prendre le temps de prier. Ecco perché vi chiedo di prendere il Avant tempo de di partir, c'est pregare. que Dieu vous dira, vous venez voir les pasteurs, nous allons prier avec vous. Prima di partire venite a vedere il pastore su quello che Dio vi dirà e pregheremo. Je finis par ce témoignage. Finisco con questa testimonianza. Quand j'ai commencé à aller aux États-Unis, Quando ho iniziato ad andare negli Stati Uniti, ma deuxième année, j'ai été invité par une de mes amies. il secondo anno sono stato dans son invitato da un amico e sono andato nella sua C'est chiesa. la première fois que je prêchais dans une église de blancs. È la prima volta che ho Aux États-Unis. predicato in una chiesa Le dei pasteur bianchi. était blanc, il y avait beaucoup plus de blancs que Il de noirs. pastore anche era bianco perché c'erano più bianchi che i neri. Quand j'ai commencé à enseigner, Quando ho iniziato ad insegnare, j'ai fini, ho finito, j'ai voulu remettre le micro. volevo ridare il microfono. Dieu m'a dit, lance un appel pour que les gens puissent s'aimer. Dio mi ha detto lancia un appello che la gente possa seminare. J'ai hésité. Ho esitato. J'ai appelé mon ami, j'ai dit, est-ce que tu peux dire au pasteur que Dieu m'a dit de lancer un appel pour que les gens s'aiment? Ho chiamato il mio amico, ho detto si può dire al pastore che Dio mi ha detto di lanciare un appello che la gente semina? Il a dit au pasteur, le pasteur a dit, vas-y. Il pastore ha detto sì, sì, vai. Bon, j'ai lancé l'appel. Ho lanciato l'appello Et la première personne qui est venue, c'est mon ami en question. e la prima persona che è venuta è il mio amico in questione. C'est une femme. Hein? È una donna. Elle est venue. È venuta, Elle avait $1000. aveva $1000 Les gens s'aimaient. nei suoi. Quand elle est venue, Quando è arrivata c'est mon ami. J'ai hésité de prier pour elle. ho esitato di pregare per lei. Il m'a regardé et m'a dit, Mi ha riguardato. tu dois prier pour moi, c'est très important. Devi pregare per me perché è molto Elle prend importante. $1000, elle me donne. Prende $1000 e mi dà. Alors, je voulais lui poser la question, pourquoi je dois prier, mais j'ai hésité. Volevo fargli la domanda, ma perché devo pregare? Ma ho esitato. Dieu me dit, impose-la la main. Dio mi dice di imporre le mani. J'ai imposé la main. Ho imposto le mani. Au moment où ma main commençait à toucher son front, elle est tombée. Nel momento in cui la mia mano stava toccando il suo fronte è caduta. Pasteur Emmanuel, j'ai eu peur. Ho avuto veramente paura. Elle est restée là au moins pendant 10 minutes. È rimasta lì Et quand les 10 autres ont minuti. vu, Quando qu'elle gli était altri tombée, hanno visto tout le monde est che venu, ils è ont caduta donné. e tutti le sono arrivati. Et Dieu me dit, E Dio mi dice, prends, donne au pasteur. prendi dal pastore. Ah, j'ai dit, moi aussi j'ai des besoins. Il me dit, non, prends, Ho donne au detto, pasteur. ma anche io ho dei bisogni. Fa, no, dal pastore. J'ai donné au pasteur. Ho preso e dato al pastore. Le pasteur a refusé. Il pastore ha Il rifiutato. me dit, non, je n'en ai pas besoin, pasteur. E ho detto, Parce non qu'il ne avevo il bisogno. avait des supermarchés, beaucoup de choses. Perché lui aveva già dei Il dit, non, je n'ai pas besoin, supermercati. Ha papa, c'est detto, pour toi. no, Je dis, no. non, Dieu m'a dit, en insisté, il me dit, bon, je prends la dîme, je te donne tout. Ha insistito, ho detto no, prendo solo la decima e ti do tutto. J'ai pris la dîme Ho preso la decima et je lui ai tout donné. e gli ho dato tutto. Je suis parti. Sono partito. 6 mois après, 6 mesi dopo, le pasteur rentre chez lui. il pastore ritorna Il trouve sa da maison casa sua, vide. trova casa sua vuota, Sa femme est partie. la moglie è partita. Elle a laissé un courrier, Ha lasciato una lettera le courrier de divorce. per il divorzio. Alors, il fallait maintenant qu'il partage Dovevano allora dividere i beni, la come richesse la, qu'ils le avaient acquis ricchezze, ensemble. la ricchezza che avevano Il acquisito passe insieme. devant les tribunaux. Quindi quando pendant vanno ce temps-là, al tribunale, durante quel tempo, Tous ses comptes étaient bloqués. in quel momento là tutti i suoi conti erano bloccati. Et quand il est revenu, ce choc-là, il a eu un AVC. Quando ha avuto questo shock ha avuto un ictus. Et le jour où je lui avais donné cet argent, il a pris l'argent, il l'avait gardé, il n'avait pas utilisé. Ma il giorno che gli avevo dato quei soldi là, non li avevo usati, li avevo messi da parte. Et c'est cet argent-là qu'il a utilisé pendant ce temps-là. E questi soldi là sono quei soldi che lui ha usato Jusqu'à ce durante que quel le periodo procès soit... finché fini. la sentenza del divorzio sia La sœur en pronunciata. question qui m'avait invité, Quella sorella che mi aveva invitata, quand le pasteur, il avait laissé sa femme est partie, commençait à s'occuper du pasteur. quando il pastore ha avuto l'ictus, e questa sorella che si occupava del pastore quando era da Le solo. jour où j'ai demandé pour que je puisse prier, elle est venue, Dieu lui a dit, donne les $1000, pardon, quand il va prier pour toi, je te donnerai un mari. Mais lui, elle ne m'avait pas dit ça. Quando lui è venuto, il Dio gli aveva detto a lei, se tu dai $1000 in quel giorno là, Dio ti darà un Allora, marito. se- Ma lei non l'aveva detto al pastore. Ces $1000 étaient destinés à son fils.
questi $1.000 erano destinati per suo figlio. Il devait donner à son fils qui avait des problèmes. Ah, lei doveva dare questi $1.000 a suo figlio che aveva i problemi, ma Dieu lui a convaincu de donner comme sémence. Dio li ha convinto di seminare. Pendant ce temps, il s'occupait de passer. Durante quel tempo si occupava del pastore che si è poi ripreso. Quand le pasteur est rentré chez lui à la maison, Quando il pastore è tornato a casa sua, Dieu lui dit, comme ta femme est partie, Dio gli dice: come la tua moglie è partita, tu dois l'épouser. tu devi sposare la sorella. Et le pasteur était blanc, Il pastore era bianco, la femme était noire. la sorella era nera. Ce pasteur-là, avant, il était raciste. Questo pastore prima era razzista. Vous comprenez un peu l'histoire, un peu? Capite un po' la storia come. Et à la fin, E alla fine ils sont mariés. si sono sposati. Juste après le mariage, Dopo il matrimonio, le pasteur, il gagne cause. il pastore ha vinto la causa Il ha récupéré son di divorzio, ha ripreso il suo Il a tout imprese, récupéré. ha recuperato tutto. Regardez les 1000, Guardate i $1.000 8 mois à l'avance. 8 mesi prima. Lui a ouvert les portes du mariage, Gli ha aperto la porta del matrimonio, lui a ouvert les portes de la richesse. gli ha aperto anche la porta della ricchezza. Qui a compris? Chi ha capito? Parce qu'elle a obéi à Dieu. Perché ha ubbidito a Dio. Voilà pourquoi je dis rentrez chez vous à la maison. Ecco perché dico: tornate a casa vostra, Prenez le temps de prier. prendete il tempo di pregare. Je suis là jusqu'à mercredi. Sono qui fino a mercoledì. Ce que Dieu vous dira, Quello che Dio vi dirà, faites-le. fatelo. J'insiste, c'est un investissement. Io insisto, è un Ce n'est investimento, pas une dîme. non è una decima, Ce n'est pas une offrande. non è un'offerta. Vous prenez part Voi prendete à parte l'évangile. all'Evangelo. Merci, pasteur. Nous allons passer à la Sainte Seine. Passi- J'essaie